tella kunna burolati oto wala na be kacala bi pour ni kamma ko wokude nas ka fo ni mula jibino si ala sin tangano ma nyaani ali halo nebba anin dalilu be ngambula ta fanko soto anin ka motivation soto ali halo be ko nani no motivation ka loñi ka fo londo branding asabatin dola o do mu yinti salo fe kam Gambia banko kam bi nalo madal khniya ko ma be keri ka fo ñi to wala be mu rawlatul majalis aga itandi dal ko ka fo la mam sem afa ka fo la mam bo mu kuliti mengal ko najele ka fo ko wala suratu kaftu fere dingira bento ate bayno la ka fo ñi si Gambia de manole ko benski khayroti nabe Gambia de manole ko do benski khayroti ske nalbo ko le kacala bi na piyar wa bakari alina mustasar ahmad silla sheikh abubakar lafta na kacana badingaliya in kamanna ka fo kana lo sinkilina kacanyala mensike maslahato ti bebbe de na dunya balwola na Gambia si baluro nyaadi dunya kono masam fe kam ka fohariya kele ka konko kele ko le akol bebbe keri ke kele na kacakara dan yimma drom ko ka foko abedenna jahannama ni arjana la kam holslandi ikana kuraso france dunya kono tato ninga jibe ngamira ni ala kila be na doa na doto dame asai tandino hakili malla ko ala kila de ala umaya diro manke indama don de ko ka foko hada manu nyanta kas bulala la ghira don no makara bulala dunya no o doa na do mi to allahumma aslih li dini alladhi huwa asmat amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر شيخ أبو بكر يدوارا أغنيا إلى باكي لفتن يدنا بايوسي كتا كايتان دي لكو كلمة أصلح لي دنياي التي فيها معاصي كل موت مغالا نكون يدنا حميرا باكي لب حميرا أي معاصي وأي إصلاح لفتنا كتاك ولا بسم الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان في كل مكان مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ما كنتنا من بنجيبكم أنا من بنمويكم راديو بولندالا أنا بولندالا تي في بافلالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نا الفابا ممو الشيخ الحاج أحمد سلتي أي تقديمه منك مبالي عمو نيولا على تنتباك سبحانه وتعالى كفندما لسوتو ككتلا لسوتو كفونينتو إكافو كفومي مجموعة روضة المجالس كما تي ايا بانكي نيامنتي سيلا و بانكي دو كان كاودول بلاول النوم بريم بتا لب الحديث والموضوع بتا كاتيا فمو مولا كون كاندرون ولا مونينتي اي حديثو مناتي مسلم يا حديثو نين فيلا حديثو نين كما يا ايتان دي نيامن خلاصة القول فيه انه تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة ككمو كسوتي عندي ولا من ينتعك الدنيا خيروني الكيامة خيرو أيول كفو يوم فقد دعا أولا بالسلاح الدين الذي هو رأس العمر وزمامه دعا ينكونو نعجي بدعا فلوتا بنلا ولا مدينوتي دينو ولا مكوة بيقوتي أي حديثو ينفلوتا ولا لا mo baluta nyin duniya kono ni te mari la balwo nin kila nin minnata dino to ite man bulawo dino nyin noma ite mari la balwo man betea ila balwo man dia ila balwo man betea wala tana flota dino ثم وقال دعا بصلاح الحال في الدنيا التي يعيش فيها وعليها يترتب المصير في الآخرة أنا تنا دوا نين fulan nyoya minna ya fulan ke fula min bulandi wo duwa noma dino ta noma wole mo balwo al haloti
balwo alhaalo mi ya lonko alkiyamataɓe mere baturin wo balwoñi alhaalo cheikh yewolete ñinin ka jannin ɓe dunna hadiso la kuma tolu kono iko balwoñi ñanta kela keñamin aka masla aka silah al aisho min ñinin ka wo ñanta kela ñamin wo yewo ñanta kela ñamin cheikh anin baadiŋol min ɓen jiiɓe kan wala mu ñinti imari ɓe min kele kono ibe min kele i bala jaato bala e ay ke kata kuwote miya lon ko a sotota halalole kono hadamadiŋo ñiŋ na kila ayitandila ko man nabata jismahu bilharami fa alnaru aula bihi nin momin jaato balutani haramo la jahannama dimba wala awlamayate mari jaato la woto sañin balwoɓe beteyala ñaadile balwoɓe beteyala nin ka duniya baluwo ñinin ñala ko kiilayen karandala ñame ni mu julole ti ila julaya kono yettinin je ni te mari mu senelale ti wonñon ni mari mu marallal ti wonñon ni mari mu diino folale ti mooliye ka diino itandi molla ite mari yettilin a kono yela baluwo ñinin komi mo koteŋolu ka baluwo ñinin ñamin itarola ñine mu kila ka silah al aisho min fonye ala hadiso ñin kono nimbe kumo sutiyandi la cheikh ahmad mutongalo ninga fahamu bake hadiso ñin asimogo sugsugno ñin kanne ira hamme ka ila duniya baluwo la islahu sike kuwo kono kul ben kono katara laari dirimu kan anin katara laari tonya kan ngamira ñin hadiso si ñornole nga jake wala kende ke ka kono fanubi kat Sheikh Abubakar dinga gala moti menalo ko ninga jibe na bankolu kan fata findu na lonnalu wala fonna kawandilalu na kumo mume be kata karakil mu menka wala mu masalan fe kamma asimolo bol islam di dunya ko fañale jahannama anin arjanna kullu moti tel solta o male ngalon fana ko jahannama anin arjanna na akhida kono mo manso kono be ko jela bisimi afa masaha wala don kon solta o male bari madama ala kila fana ni duwaranke aslih li dunyaya allati fiha maasi na dunya baluwo kenya betendinya dunya baluwo bengalo ko na baluwo na masafe kama na baluwo bole ko la woto ngalo katti ngadan kana nin ala kila hani duwake woto wonya tayita dilana ko lonna dunya ka ket mo tibi ka wandilan ka dunya jibe bi gambia radio mo be bi seta baki ko lonna kirmu ni kuma ka wandila mo men ka sere la mela montro la mi kilu kuna sanwa fo mo keme fula tembe o tembe nin dunya sito watoma ko to kuma la dunya takatla bake ka jibe ko men si mo lo hambendi do la dunya ma ko men si mo lo hambendi no masam fe kama dunya la yirgo kenya ma na habbe wala bake na bi la wala fisata nyiti ka tlok mala kuma kilu ma men si mo lamfundi masam fe kama dunya hammo kono ka baroke wala ka nyaani la dunya la tewo kenya ma ni gaji be bi masam fe kama Gambia banko ka wala fara fi dumu me be sa fono a tala mu me be bokan be bitaka wota o men be ke kan dil lo dal mo ka wadilal man ko ma est ce que Cheikh Abubakar wote na so lat kamba abaraka ba ke Cheikh Ahmad ye dami maten e kafu men ne yi tole so bi na balwo nyanta de beteala le balunya miya lon konsi ala batunno akono fo altala sinni bono arjanna kallan kewla alamo ale beke jannatul firdaus dunnati yedda min ma kaca kono bin na fondinkeli felebe bokan na bankolu kan femma jama bondi fo jiklateo yas wo jiklateo nyen bedendi minna wala mo nintuta janna balunya te beteyala na balunya te beteyala wala ya tunna jamabe bokan nin tata fatakoyolla kuolu korosi fatakoyolu ka jibe la sanji muwawo min kanaten tella fondinkelu min ñantan tel seylanteli noto kanna banko yiri wandi ibe siyala le ban foyte siyala ni aje ko abe doyala le ka ferol le ke ka moolu sundi pour ñen kamma ye jiido ke
fonyen kamma moolu si soto mini be seyla keɓaalu noto nin wo waato siita ntel fele bi na banko population faŋo man siya mo million fula cheikh ahmad paris satewo mo million tan nin fenne be paris satewo kono satewo ko le fote mantara banko fo kan ka satewo le fo ni tata paris kabilo dol to mo million fula nin fembe woto akamunta sanyen ka Gambia la population o nin Paris la quartier dole misali ka fuko wolle be kanyan din siyala ni auto jibe yana jibe ko wo fondin kewlo mini be soto kan Gambia anin tundolu to na bankolo mini e muru wo banko fondin kewol lebe finti kan koy kata balwo nyinen dinkira doto ka tungi balunya mamben ibe banko menka amanke koy mankara idolu karantale amanke koy man métier soto doli e métier soto le woto niaji wobe kela kila e duani mem foten yemi yitande ka fuko waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi nabalwo na dunya ya beti yandi ya kende yandi nabalwo be min kono ñimmolu fele i wuluta banko min kan i mente wo banko kay karanta banko ñin kan i be bola je fenten fo jikilateo ka fo ko nin tuta jannabalu ñate benna dina do kulalu ñantale la kaccali ye denñin dinkira fananna kayitandi ada marallalu kayitandi walla ko banko dingolu la baluña ñanta soneyala le banko dingolu ñantale jiko soto ila banko marallalu kunna marallal la karola fo ñin kamma isi sabatino ñin kamma e kana perti banko molu kana foyla kata banko doka tamo do en tant que membre fondateur code PRO en tant que membre fondateur code Moussassarou Rais woto sa fono Gambie dinglien momorondi ni be yin kafo kono rawlatul majalis ali haaji ali kuraso soto kalani nako ni mu kafleti kafo men nata pour kacha sifan ke dayele kam kacha kala ka ajibe dina ada dunkelu anin masal fe kam benbe malalin autorité ka si ka kacha ke ka nyaanyini ni islaho ke nyama katu mol membe bokanda bankolu kan ko be tala ñini ndiro kala pour ñu islaho soto no nyaari la dunya ko adila balu kenya kono ibate kan ali halo be ma ali halo fana ni ho kenya jibe ibata la ko kudol bo ko meri manke kuji mati wol bina mudo na do banko kan nari encore ino ku ke yahol yalla ngambira lim man sigi nga kacha ke yilla na de bakala est ce que lonnalu o dingira to sikke ma hakilima ati ban fasike ba munti jalagoti ba formula Cheikh Ahmad Yalon kome dame tande nga kacha ko nga kumota kayitande ka fuko molu be fintika womo min be fintikan madama anin Gambia diya le fintita la banko kan atemu Gambia e ambassador le ti banko e bantal nin womari tata banko kan alhamdulillah rabbil alamin banko de Gambia din jamal bi je mini alon kon si ala tentuma ila finto ma tunne inyinata ila bankola iba kata kanne ibe domandimo min soto lay ka fulen na banko alama wo siyala yo bari nin sabatila siyata banko e ta nyato alama wo fanan siyala baluwo si sotono nyamen balunya si soneyano nyamen banko fango kan nyin kamma fondinke min be kasara kam nyin ba nyin kono pour kana tubabu bankolu kan kasaro sitala yo Cheikh Ahmad yemi tande ko rawdatul majalis natale pour ka kaccalu kono fanundi akana denyin dam mala ka fo moliye arjanna jahannam wallahi walam tonyati rawdatul majalis ye molu sotole miniya lonko ye mecce wolu karan bumbalu to dol mu scientifique leti
dolu mu engineer leti yo dolu mu sharia lonnal leti yo dolu mu métier côté ngulu lonnal leti wala atun rawdatul majalis mu kafuleti molu min ma long nyantele ya kata ya long majalis rawdatul majalis be nyamen min ya long ya kata ye rawdatul majalis yitandimo côté ngol la foy sa fahamuno bi oto ngamira tulusi haynole en tant que membre fondateur mustasar du rais membre fondateur piaro tulusi haynole ka kuma nyin dingira to dunia be ha be ka foko na kafo manna ka foko basan fe kamma ba fara alinga lo dido don no ma dunia tuji manna nyin fana ka foko alinga lo dunia don no ma dido tuji na tale ko dilalu men be kuma le siyasi de degre men mabi nimma kata na kuma na dunia fana kenya madama yin islahu alla kila fa'ala duwa kala aslih li dunyaya allati fiha ma'asi na dunia fana isal betan dinye parce que dunia la dingira na balu be ke kan dingira ben kono woto ngati la wosintel am kurase dole ka itandi bani la ko ala don ko rawatul majalis manna poloki kula manna dunia yininna banka fo nyillo en tant que comme molle bi ko bakale jam même piyaroti molle bi ko bakale jam même mustasaroti men mu nyin kafo lola dol fanalti kabin atat la ko na problem bila de ko mo même folali ouvertement be hanyina ka fali ko tolu dem be pareri menna wole mu ka kacca ke nyi kufulo bema na dunia kana lamfu nyama men sin lahiroti nyambulla na lahiro faran kana na dunia faranta komi ala kiya duwa do fana moti wala taj'al ad-dunya akbar hammana wala mablagh ilmina donc ni haji be ala kiya ko ka pangati ko kunti ni hada wala nafa ba ko na ko ta be man dunya kala tuje tuyama ben si lahiro tinya lahira fana kana hammala ben si dunya tinya kulla yimu kacale ti bengalo ko bi gambia autorité du gambia kacala du yimu me beye de ka hamme komi jora le be siari banko kambi kacha kana ke sila kilin dronna kacha ka sila flola ka mol nyaayele oto sa fono rawla tuma jaay si kaf no beye ko ya lañu naka fa ko baro mbolé kala inshallah fotiba wala mo Cheikh Ahmad yalo hadiso nyi men fo ya nati teng bira ko ako alaye ako en dunya waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi أمرتا من لا كنا تولا كايل واصلح لي آخرتي التي فيها معادي يو أكاين الكيامة فنم بتيان دينيه الكيامة ممن لبندولات ممن تتادولات يالا وياي تندل كافو كساني نيم كلا لدوانين نيم باتا لسمفانين سمفالا فلوتا دينو لا أناتا دنيا بلوانين كان abota dunia balwo nyinto anatata alkiyama taka nkafo wala toujours moliye kafo ko hadama dingo ibe dunia arjanna le folo soto la jannibe alkiyama arjanna soto la dunia arjanna wala munyinti ila domo fengo yeke halaloti ila dum fengo yeke halaloti ini moliye adamadiya kenin kende akan molu kana pasite la kafo ko e karinata mbina toro la sotola ite ke moli e kendo sampuloti yo moyala dia moyala kendea aka muslimo tano bondi muslimiya kono la ayanati kafiriya aka kafiro bondi kafiriya kono la ayanati muslimiya kono ala kulli hal yo woto ila moya nyanta bete halale wala mu nyinti daji ko yeterela ini molu ye khayro min kanu ite fangoye yo kanu mo kotengoliye ika molu bunya la foitel fangoye fankala muta wo bunya nyin kono nyili be musilaleti minka kila alayhi salatu wassalam ka balunya nyimma memfo wo balunya nyimma nyin wole be sambala balunya nyimma to dinkirato mum alkiyamati wole atun hadiso nyin ninta tambile nyato wala mo nyinta ay hadiso nyin ay sayta ko kotenke wajal al hayata ziyadatan li fi kulli khairin yajele woto
baluwo kente lafaraŋo ti khayra ko mu me beeto ni ko khayra ko mu me feŋo feŋ na kendeyata beteyata ñiŋ bee mu khayro le ti niŋ a ye tara diino le ye a yitandinna woto cheikh ahmad yedami yitandi kila alayhi salatu wasalam man duniya baluwo tuje koma man alkiyama tuje ñame yo niŋ mi ye fahamu ka fo ko niŋ mi ye bo duniya to wala mu ñinti doron ite maari moolu le ñante ite balundi la ite maari ma ñanna dum feŋ kende dunna ite maari ma ñanna domori kende ke la ya ite maari ma hadiso ñiŋ fahamu hadiso kamin foye ha ñimmu ka ku baati cheikh aboubacar woto mba ayta dila baari wala la be lal be ko alila yinna ko ka birin tili saba ferenti in hadiso ba kata kam purnal sa kacca keno ko min connexion le kenya kam ma keno wo mu be yin ko mo fala da yiro men kam wala bu yin kayta dalla ko rawdatul majalis manna pour ka tulunde rawdatul majalis manna fana pour ka ke komin kaf dol min ya sawan gambe banko kandela wallahi mela kuma kuntum be Muhammad Khalifa mbalu Khalifa sillam be konto na baka fanan be molla kono min be jibe kan sa inshallah wallahi badigul rawdatul majalis amanna o kam kabirin tilisaba PRO ani Mustasa Ahmad Silla ani mbalu Khalifa kabirin tilisaba felenti be yiko kataka pour nasi in kataka parce que ñin hadiso ni ha lonna la kumo jibe bi ka wandilal be kuma la sunno be kuma la mo di ko be kuma la ali halo do ma ha dunya yin dalle mu wala fekk di dalle be alla kila ouvertement akabala ja asli li dunya ya woto dunya ko mo man kan tulumala woto badi lu mbayta di la ko mba akata la kende ke ali had duwa ke forotul mo yasi sempo sotno nyame ka sabati banko ka na president ke president mengalon ko alhamdulillah rabbil alamin asala lori lo dingira mengalon ko bi ka folle be lori bien mengalon ko wala nyanda yi baro ka bin sanji tanani komando ma fo imake nte jala gele bari da akuma sifalu basan te kama ka mo hol soswa kam sa fono aliya awato sita adu kuma kendo sheikh abubakar nabi wala ka jama nyaayre wallahi wala mutonyati Sheikh Ahmad hadamadiya kono mo iñanta kela mo dronneti ni bota mo yato e kana ke dafen koten neti bari la mo yate sawrote bola bari daji ko wala keñale ke dafen koten keñati komi yaytandi ñamen ala subhanahu wa ta'ala ay jinol ni hadamadiŋol dañine kam makka batum wo baturoñen kono kila yaytandina hatta akon nite mariye musota halalo silo kan komi misilime ya fo ñame wo musoñen ina be dendim bunkan karan kiliŋola naali denta fanila ñin mubarajo le ti ite nin wo muso beye mune ya tunna bara laftale moyaye siya moolu ye siya ni moolu siyata alhamdulillah rabbil alamin wole mu kila manto ye siya yajele woto bebe duniya la baluwo le kono duniya moolu la baara ñale kono woto yedami yitandi rawdatul majalis moolu ba lonna le comme nin feŋo naata tuma do jama ba silan moolu mine ya lon koye ɓe keña do to e ka silanne ka fo kon ɓe maslaha min kono mbe nafa min kono mbe tinewo min kono na baluñaɓe soneyari min kentele bulu ñilinatale pour kawo bondin buloko woto niye diyamolu moyi tumir kumolu moyi kajafir kumolu moyi aɓe dendin wo karol la bari misilime kendo min be lafiri misilimolu beye kana misilimolu be la baluña e ñiña misilimolu beye arjanna soto nin woye rawdatul majalis la ahdafolu jibe rawdatul majalis lonkan siŋola ye jibe wo mari be sewala rawdatul majalis la lo dammale la na kacalu kono do ye ñinin ka ko mune ya tunna kafuba min be Gambia
rawdatul majalis natal lo wo kafoñin fe aman kafu wo kafoñin nkaye rawdatul majalis be wo kafoñin kono le birin atemu misilimo le ti banku dingo le mati ala kulli hal nkaye bari fe mbim misali kilin ne dila ite mari la korda miya lonko korda tiyo min mu fati na banta koto keta korda tiyoti wo koto ñin aka korda kono aka dolu kumande ani ka bengo ke bungo kono aka dolu tuje be mu sudiŋo le ti woto aka minu tuje wol fanan ñantale kafu ñoomay fanan ka kaca ala kulli hal korda kana tey nko rawdatul majalis misalo be ten dronne ala kulli hal nin ayatara dokuwo dina dokuwo min be ke kan gambia ay gambia muslimolu bele goren kato ama motu banta oto gambia te sulara ka kafufula soto walla saba ala kulli hal yo bari nin ayatara kuwolu te laari wo ñama oto min be keno la ye min tu banta wo fanan ba katala la de ñosota nin min be sino la ye kacca pour ñen kamma korda kana tey way yalo ka fo famu femmenti komi masalan fe kamma islahu men ba kuma majan ala ki yala yin tuwa kono jam akono fanta baki cheikh abakar hada man wol fo bak ko city di fama bal alla ki la ko be fanu dile ka landi landi nyama be ngal ko torata hada man kliyen ji bal hada man wol fo le nata ka ananiyatun ko la rawdatul majalis en tant que membre comité ahmad sillah be mo gadde membre ta adum fana ko kundi nasa kulo buli ka samba nyato be bala won jet fanni amallo le kan asim fulo le fon kalon ko ka fo yillo le tem fulo wala abada sinyum fo la mer la paye ko rawatul majalis man nani kan ka fo ko abe kafle bantal bili nyoya la natale kaytan di ko mbe de sen ku dolula ka fo le sindino ma in islahu ben filentite misalo fe kamma nin ka fu kendo be lori gambia bi men nak kumo si mo woni hene yalo hada man ni kuma tan dron ni be kumo men fo kan masam fe kama ni kuma kendolom mo wol kalo de parce que be kuma kan men mo wol men bol ko haklimal men bol wala sa ta itati donc wi kalo ne men be keri oto ko mo wolu be kuma la woli yen be dan le halo ko wallahi ya duwa ke do rawatul majalis sa se poso inshallah suma inshallah asikeno kafo yadullahi ma al jamaa Allah taala ko kate bulo ni kafo ala ki ala bangere ko ala bulo be kafo le bala ko kumo sa famu non benna mo kilim mi ko ko men so non ni kafo al hakido al siyama non o kafo kamala be ni kafo be sidila kule ma gambia ko membe kala khairat gambia be Cheikh Ahmed mbe badingol fanan dani la min ya lon ko be enen gambia be denden tundi kilingol la ya lon molu ba kata kan jele yo min ya lon ko guinéen la moyti ya kata ini badin guiné konakirin kolye nyomoy rawdatul majalis ye bulo soto guiné konakiri min be guiné bissau wonyon min be mali wonyon min be sénégal wonyon rawdatul majalis mu palan soro leti na tundo nyen kan inshallah tundo nyen kan nyanta dino do kula le kanyanta do kula nyamin moliye inshallah moya fana nyanta ka do ku fana wo moya do ko ateddan na komi yenyin min foten dron kaddan yin na dron ka fu mole ala ko le kila ko ngada woto ale من فنيا القرآن وخلق لكم ما في الأرض جميعا من ببانكو كان عليه عددا أدم دينول لي وتوني أدم دينول من منافون سوتونو وفيونين تو بانكو كان ولا mo kotengolu ka soto je mislimolu mo wo fengon nafa soto banko kan woto ila mislimiya be nasila baken ala kulli hal wayatulna komi yaytan de nyamin min ben dasarin moyato min ben dasarin dino ton telbe parere na kawolu fanan kata fonsi ku katano wo kono jannin wato bendan
kulli halin Sheikh Abubakar ngami la komin wato Kenya kamma alors sina kacha kono yiwandi lunkuten men siya yinti yin kamma bi alan nakan nan nakan jalo di men ka bake bi kan kacha takija kan kende ke ka concentrate akan Sheikh Abubakar Islam yimu ko ina kan yin barabake Islam dunia ni nakan na barabake parce que ni hajibi kule mu menga ala kila fanga dua kala ne aga mo hambe dara fana ka ko ala hayato la balu ala balu sipetano nyaadi ala dunia ko abe ku jamana tiya kan hadamati ya ko bi fem dum mi adala no islahu do mu yinti nayin ka sifa oto fanga yin ko do yiri wandile kende ke badin islamu be duwa yiri dembu fo allah taala sinde mano ma nyame wasailul medicine akono yiri wandilo kata nyaato kende ke rawatul majalis hambe ku jama bala mina ku jama bala fo sita no banko kanyame me ate keno la foni islahu na yiwa ko no baki abaraka bake Sheikh Ahmed komi hadiso nyin anatana hadiso kumfa minna walam waj'al al-maut rahatan li min kulli sharr oto ngawo nyasi wala mo nyenti ngabara kendo luke moya kono ngabara kendo ke kila ni minnata konga ke ala batoto ninga woluke ala subhanahu wa ta'ala kila dani nye minna asim bulawol kono wala mukabalu kafsaya kenye dahati fen jawo fen mantoro be mu me bema wala mo saya kola yang kankato ala yin tanka bela masha Allah Sheikh Ahmed ngalo nim futata jang si badingolu tentunge jey ngai tandila ka fu kacani nadia ta ale wati mbe ninga tama soto doram binala len nim moli kacala ambe komi yafo nyame mbal khalifa natale programme o folon wolungo bare alaman la nyene pour que programme o nye finta nyante komi laftala nyame mba konton na mba tentula mba jeyla yo mbadima batura gasamma karamba jabi oro karamba anin mo kote ngol min yalon koy ben jibe kan Ahmad Touré mo siyata min ben jibe kan be tentulam be jeyla insha rabbil alamin min amurana ne kotenke ka kacani kono fanundi bare Cheikh Ahmad ngalon nin kacani tata fajam fata nte kuma tulaje nte damen fola adiyata moye pour ka moy walla man diya moye ya moy bare binale mim si moya dada min si dino sabatindi mba folale mol ya moy komi nyanta moy la nyame insha Allah ala kulli hal ko dingira wala mo be badi ko kontona mba folale insha Allah fitila ko ten Ahmad Sillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ولو فصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى